मैंने आज जाइए चुंगुड़ी तंदूरी चिकेन तंदूरी मटन कषा मैंने मटन कषा इंग्लीश टे ओभर टे आईटा तो आमर चिकेन जय जगन्नाथ सांग मैंने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व लाइक शेयर सब्सक्राइब टे करदे। जय जगन्नाथ बारबेक्यू नेशन लिफ्ट रोज एपट साइड लिफ्ट जो गोटे पार्किंगटा आपाइन मोर आसर गला गोटा पछपड़ बैक सिग्नलटा देखते जो अच्छी मैंने लगुच एक्चुअली पछपड़ा कमेडी बस जना बारबेक्यू नेशन फ्लोर बैक कर सम हस्पिटाल हाँ से पटे बस बस देखु कि लोकेशन अच्छी बारबेक्यू नेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर सेलिब्रेशन मैंने जहाँ खाईपर अनलिमिटेड बारबेक्यू नेशन बर्तमान भाई नजाराटा ये लोक पूरा भरपूर भाई आमर सजासजी कर खाया ऑर्डर दबा सब होटेल टाइप सब रोचे बर्तमान जाते हाथ धोवाई आसन धोईक आसन दबा नंबरटा दबा हाँ खिया पिया कर जहाँ भी खाइबे अनलिमिटेड सब रोचे आनिकी रखी गरम गरम माने खाया टेस्ट लगे यहाँ आमर कोन लगी जाइए आउटे गुपचुप भाई बारबेक्यू नेशन स्पेशल जिनसा कौन यहाँ कौन येटा न क्रिस्पी कोनटा बड़ा टेस्ट छतुर येटा पनीर कबाबटा यहाँ भेज उपना दौरान यहाँ भेज कबाबटा लिपुर गुपचुप आसीगला तो आउटा कौन चुंगुड़ी तंदूरी चिकेन तंदूरी बहुत किसी दे से थुआई जाए बर्तमान में तो चलो गोटे गुपचुप ट्राए करा फास्ट माने फोन नंबर गुपचुपटा ट्राए हो चुंगुड़ीटा ट्राए हो बर्तमान में टेस्ट हो जड़ा पूरा पुरालिया पुरालिया बास्ना मैंने टेस्ट लगुच कह बाहर मुझे खाइबी कहीपर खाऊँ भाई मैंने तो चुंगड़ी टेस्ट कली बढ़िया टेस्ट अच्छी लिपे टेस्ट करें कौन खाइला कहे ट्राए हाथ बेड़ी तो बढ़िया बेटर हम काटिचे कि माने पूरा अलग अलग जिन छतुटा ट्राए करें कौन अच्छी छतु नॉर्मल छतु लगे टाइप से लगुच जो पुरालिया बास्ना से माने ये लगुच तो चिकेनटा भी बर्तमान मुझे काढ़ी देती चिकेनटा भी कौन लगुच आप जनइला मिक्स अच्छी सब ग्रीन कोबीटा आम ट्राए करवा नॉर्मल आज जस्ट सीझा आम सीझेलु खाईदेलु अभी सीझे बेटर लगे ट्राए करना पनीर बर्तमान ट्राए हम फ्रेश पनीर
ଆଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ନାରାଜ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଭାଇକି ଭାଇ ଖାଇକୁ ଜଣାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟର ଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କାରଣ ଭାଇ ଲିକୁଇଡ୍ ତ ଭାଇ ଆମର ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ପାଇନାଆପଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇନାଆପଲ୍ ବି ତନ୍ଦୁରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଇନାଆପଲ୍ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗିବା ତ ଲାଗୁଛି ତନ୍ଦୁରୀ କରିବାରୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଛି ମାଛଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାନେ ସେ ମାଛର ତନ୍ଦୁରୀଟା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ହେଉଛି ଗୁହଳା ମାଛ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ତନ୍ଦୁରୀ ହେଇଯିବାରୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ସାଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ କରିଦେବ ସେଥିରେ ଆଣିକି ବାଛିକିରି ଖାଇବାର ଅଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଖାଇବା ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ମଟନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି କବାବ ମଟନ୍ର କବାବଟା ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କହିବା କବାବ ଲାଗିଯାଇଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ସେଠି ତାପରେ ଅଛି ତ ମଟନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ସଟା ହେଲା ମଟନ୍ ନା ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ କବାବଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ର କବାବ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆଇଛୁ ମାନେ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ଟିକେ ୱାସରୁମ୍ ଆଇଛନ୍ତି ଯିବା ହାତ ଭାତ ଧୋଇକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖିଆ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯିବା ମିଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଖାଇବା ଅନଲିମିଟେଡ଼ କେତେ ଖାଇପାରିବ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଆଉ ଭାଇ ଭିୟୁଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏପଟଟା ବଫେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଲା ହେଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଖାଇବା କାହିଁକିନା ଖାଇବା ବୁଲିବା ଗୋଟା ଲିମିଟ୍ ରଖିକି ଖାଇଲେ ହେବ ନା ଏପଟେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ସୁପ୍ଟେ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ରହିଛି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏକୁ ଭାତ ଅନ୍ନ ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ଏଇଟା ରହିଛି ପନିର ତା ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଚିପ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭେଜ୍ ଗୋଟା କଢ଼ାଇ ପନିରକୁ ଚିପ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭେଜ୍ ତ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତାପରେ କୋବି ଭଜା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କୋବି ପନିର ଭଜା ଏଇଟା ନୁଡଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଭେଜ୍ ଇନ୍ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ସୁପ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଯାହାର ଚଏସ୍ ମାଛ ବି ଖାଇପାରିବେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଫୁଡ୍ ଏଇଟା ଦମକା ମୁର୍ଗା ଏଇ ଦମକା ମୁର୍ଗା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ମଟନ୍ଟା ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଟା ମଟନ୍ ମଟନ୍ କଷା ମାନେ ମଟନ୍ କଷା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଓଭର ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବାବାରେ ତାତିଛି ଏଇଟା ହଟ୍ ସୁପ୍ଟା ଏଇଟା ସୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପିଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ କି ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗା ହେଉଛି ସବୁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବସା ବସି କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଧରିକି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିଠୁ ଧରିକି ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତରଭୁଜ ତାପରେ ଏପଟେ ହେଲା ଭଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ତାପରେ କେଶିରା ଇଏ ସବୁ ମିଠାର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର କ'ଣଟା କଲରଫୁଲ୍ ଜେଲି ବେଲି ତାପରେ କେକ୍ ଇଏ ବି କେକ୍ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଲାପଜାମୁ ଅଛି କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇଥିବ ମିଠା ଉପରେ ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଲଡ଼ ହେରିକା ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଅଛି ସବୁ ସାଲଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଁ ଗୋଲାପଜାମୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇକି ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ହେବନି ଆମ ଟେବୁଲ୍ ତ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଠି
5 टेबुलटा आम बुकिंग ये आम टेबुल ये माने एपटे टेबुल पटे अच्छी NH साइड पटे सब रास्ता गाड़ी बाड़ी जावास देखो डीएन रेंगलियार साइड से गोटे लोकेशन देखो पचार केमी स्टार्टरटा आइटमटा केमी लगे पचार लिपे फटो उठाती तो लिपे तो स्टार्टर आइटमटा केमी लगे तो खाइल कौन कौन चिकेन येटा के लगे फास्ट कह चिकेन एत भल ना नॉर्मली आम नॉर्मल टाइप बारबेक्यू आइटम नॉर्मल एत भल ना आ सब बेस्ट कोटा लगे बेस्ट हूँ मटन मटन सीख कबाब जोटा भल लगे से मोर भी फेवरेट है चुंगुड़ी जोटा से भी बढ़िया लगुच आउ स्टार्टर छतुटा गोटा बाटे थिला सेटा तो भेज ऊपर जाऊँगी भेज जी खाते भी भेज भी अच्छे आवेलेबल आउ पनीरटा सब बेस्ट माने नगद पनीरटा कह ये आइटम टे रेस्ट नहीं गोटे मोटिवेशन दिया कौन लिपदेवे खाली खाइबा खाई आसिया खाई लस आसिए तो लाभ रही ना आम खाई अनलिमिटेड खाया मैंने रेस्टोरेंट हिसाब से बढ़िया अच्छी टेस्ट लगुच सब गोटे कपुल से मजा नौ बर्तमान आउ कौन आम तो खावाई रविवार बुधवार बहुत जाम रुए आप साइड टेबुल भी देखो साइड टेबुल गोटे बोई बढ़िया लगुच तेरे जा बर्तमान आया आम गोफेरु आणिक आसलु बर्तमान कौन कहला मोर गोटे सब टे बिरीयानी टे अंडा गोटे कोबी भजा टाइप आलूर गोटा तरकारी माछ तरकारी मटन अन्न टे काकुड़ी गाजर ये दही सालडटा आहरी भी बहुत आइटम अच्छे भाई खाइले खाई हेनी जी पारा से खाया कहीं खाया नष्ट करवा तो ये स्टार्ट करवा लिपे तो से थाली बर्तमान में आरंभ कर देती मटन फास्ट कहल जे मटन माने अनलेस फ्लेवर माने फ्लेवर जमा टेस्ट ही नहीं मटन अच्छा नहीं लगा मटन में क्या कमी लग अनलेस फ्लेवर है फ्लेवर भल लगे फ्लेवर टेस्ट अच्छा नहीं लगा टेस्ट अच्छा नहीं लगा आपको कैसे हम लोग एक बार टेस्ट कर रहे हैं अभी भाई मैंने सब प्रकार आइटम टेस्ट अच्छे कि मटन जो रोचे पूरा बर्बाद कर बुढ़ा छेली जी खाइबार हो बिकुनेसन आस मत सब खराब लगे मैंने जो पैसा एक्चुअली उठी था से पूरा बर्बाद रिपेयर बहुत मन पीस मटन हाड़ अबाकिया एक्चुअली अनलेस फ्लेवर टाइप लगे नुह एक लुण ना मैंने लुण अति झापड़ कर ये थालीटा एक्सचेंज होगा थाली आस तो भात टे माछ टे आसो लस है चाहिए तो या आपण मैं रेकमेंड करें स्टार्टर आइटम सब बेस्ट अच्छी कि ये आइटम भल ना से मटन ये पूरा बर्बाद है टे मिठा पिठा टे नवा कौन टे खाइबार बर्बाद भाई कहते लस प्रोजेक्ट लस उपाय कहले जेली देखते गोटे केक नवा ये सब कौन नहीं जाओ एटा कोकोनट दरकार नहीं कि नहीं गुलाब जामुन 4टा ये ब्लैक केक टे पाइनएप्पल केक टे गोटा जेली टाइप और आइसक्रीम टी आहरी भी अच्छे आइटम टी अपेक्षा करूँ देखिए खरस भाई सी भी दुखित सी भी कहते भाई आमको क्षमा करेंगे
ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମେନ୍ ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ସେଇଆ ନା। ଆଉ ଏବେ କୁଲଫି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଣି ହେଇଗଲା କିଛି ପକାଇନି ଖାଲି କୁଲଫି 3 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଜେଲି ଫେଲି ପକେଇକି ପୁରା ଫ୍ଲେଭର କରି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟା ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ପାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛି ବାସ୍ନା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରାବିଡ଼ିଟା ଥାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି ରାବିଡ଼ି ଭଳିଆ। କାଷ୍ଟମ କରେଇ ଦେଉଛି। ହଉ ଚାଲ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପରେ ଲାଷ୍ଟ ପିଇବା ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯାଇଛି ମକଟେଲ୍ଟା ଆଉ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ବ୍ଲୁ ମଜିଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଦିନା ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ଆଇସ୍ ଫାଇସ୍ ବି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ଟା ଡିଏନ୍ଏରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ନହେଲେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ପୁରା ଲସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ନ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ବିଲ୍। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଛି ହେରି 1700 ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲ୍ 2056 ଟଙ୍କାକୁ ମାଇନସ୍ ଗୋଟା କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଲୟାଲିଟି ଆଉ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ ଗୋଟା -258 ହେଇକି 1783। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତଳକୁ ଯିବୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଚାଲିକା ଯିବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଖିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲିକା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ଆମର ନର୍ମାଲଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ପିଜ୍ଜା ହଟ୍ ହେରିକା ସବୁ ପଛ ପଟେ ପିଜ୍ଜା ହଟ୍ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏସିଆ 7 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଡୋମିନୋସ୍ ଏପଟେ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫୋର୍ସ ହିଟ୍ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ ନୁହଁ। ଜିଆନି ଜ୍ଞାନୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରଙ୍କିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି? ମୋର ଏଇଟା 38,000 ଥିଲା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ 28,000 କିଣିଥିଲି। କେଉଁଟା? ମୋ ଫୋନ୍ଟା 38,000 ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ? ସେଠି 28,000 କିଣିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇପଟେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇପଟେ ବାହାରିଲେ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିଛୁ। ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପି ହେଉନି ଆଉ। ମାନେ ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଖାଇକିରି ଆଜି ହାଲିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଖାଇକି ହାଲିଆ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶା ହେଇଥିଲା ବାହାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ A to Z ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲିପୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା କାର୍ଟ ଭିତରେ ଥୋଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି।